پیسے کا کھانا کھلائیں گے، آئیے میرے دروازے پہ، ہم جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، لیکن اسی پیسے کا کھلائے گا تو کھا لیں گے۔ ارے بھائی، جب یہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگر انسان حرام پیسے کا کپڑا پہن لے جسم کے اوپر، اور اسی کپڑا کو پہن کر کے خانے کعبہ میں بھی جا کر کے عبادت کرے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارا عالم یہ ہے، اب اس حرام کام کے قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب حرام رزق کے تعلق سے جب آپ غور کریں گے تو آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو جان بوجھ کر کے ناجائز کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر آپ غریب نہیں ہیں، آپ غریب نہیں ہیں، آپ سرکاری اناج جو ملتا ہے اس کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر کے فارم بھر لیا ہے کہ نہیں؟ فارم بھر کر کے آپ کا نام آ گیا، پوری زندگی اناج کھائیں گے، خود کھائیں گے، اپنی اولاد کو کھائیں گے، کیا یہ جائز ہوا؟ یہ تو جائز نہیں ہوا۔ اب جہاں آپ پوری زندگی اپنی اولاد کو ناجائز کھانا کھلائیں گے، اس کے اندر بیداری کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہمیں تو چاہیے بھائی، چاہے جیسا بھی ہو، جب ناجائز لقمہ والا کھلائیں گے تو پھر اس کے اندر اچھائی والی صفت تھوڑی آتی ہے، نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اور بھی اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں اس کے تعلق سے آئیں گے تو آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو غریب نہیں ہیں، سرکاری اناج کھانے کے لائق نہیں ہے، مگر جھوٹ بول کر کے فارم بن لیے، غریب بن کر لایا، اپنے بچوں کو کھلایا۔ مگر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابو درداء ایک صحابی رسول ہیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے فوراً نکل جاتے۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے نکل جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی کوئی، ہم میں سے بھی کوئی ہو جو فجر کی نماز پڑھے روزانہ کا جلدی سے مسجد سے نکلے تو لوگ سوچتے ہیں کیا بات ہے بھائی، یہ روزانہ جلدی کرتے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے؟ اور کسی سے نہیں تو امام صاحب سے لوگ کہیں نکالو کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، ان مقدس صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ فجر کی نماز پڑھتے مسجد سے فوراً نکل جاتے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، فجر کی نماز پڑھتے اور مسجد سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ میرے آقا نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو درداء، کیا معاملہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے اور فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں؟ تو کہا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ یہ کھجور کے پکنے کا موسم ہے، میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے اور اس کی ٹہنی میرے آنگن میں لٹکی ہے، اس کی ٹہنی میرے آنگن میں لٹکی ہے، میں فجر کی نماز پڑھ کر جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ جو کھجور اس درخت سے میرے آنگن میں گرے ہوتے ہیں جلدی سے اٹھا کر اپنے پڑوسی یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی میرا بچہ اٹھ کر کے صبح کھجور نہ کھا لے۔ یہ صحابہ کا عمل اس خوف سے جاتے کہ جلدی سے میں اٹھا کر کھجور اپنے پڑوسی کے آنگن میں ڈال دوں تاکہ کوئی میرا بچہ کھجور اٹھا کر کے نہ کھا لے۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے نا، یہ آم جب ٹکورا پکڑ لیتا ہے پورے طور پہ، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے بہت مرتبہ، اچار ڈالنے کا جب ہو جاتا ہے تو دوسرے کا باغیچہ رہا کرتا ہے، آندھی چلتی ہے رات میں، جھولا لے لیتے ہیں
चले गए, अचार आम उठाया, लाने के बाद में अचार डाला, खुद भी खाए, अपने बच्चों को भी खिलाए। दूसरे का बागीचा था, आपने पूछा तक नहीं, आपने क्या किया? खुद भी नाजायज खाया और अपनी औलाद को भी खिलाया। सहाबा का तो अमल ये था। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम अपनी बेटी की शादी उससे करें जिसके किरदार अच्छे हों, दीनी हालत अच्छे हों। वरना आज तो नौजवानों में बहुत से लोगों का आलम तो ये है कि बीवी को 10 मरतबा तलाक दे देता है, फिर भी कहता है कि ना मैंने तो ऐसे कहा था वैसे कहा। आपको एक सच्चाई बात बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे माशरे में कैसे लोग जाहिल हैं। इसलिए ताखीर हो गवारा कर लीजिएगा, मगर उससे अपनी बेटी की शादी कीजिएगा जिसे पता हो कि दीन का मामला क्या है, जिसे पता हो कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। वरना जानते हैं आलम बहुत ही भयानक होगा। अगर इन चीज़ को आपने नहीं देखा तो बहुत ही भयानक मामला होगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए कितना बड़ा भयानक मामला होता है। जब दीन की जानकार इंसान से शादी अपनी बेटी की नहीं करेंगे तब अंजाम क्या होगा। आज से 2 साल पहले, इसी कुर्बजवारी की बात है, 2 साल पहले एक खातून ठंडी के आलम में मुझे फ़ोन की कि हज़रत मेरे घर तशरीफ़ लाइए। मैं उनके घर पहुंचा। जब उनके घर पहुंचा तो कहती कि मेरा दामाद है, मेरी बेटी है, आप इनसे ज़रा पूछ लें कि क्या बातें हुई। मैंने उनके दामाद से कहा कि भाई बताइए भाई क्या मामला है। उसने कहा कि हज़रत ये मेरी बीवी है और ये मैके में है, बच्चे की विलादत हुई है, मैंने फ़ोन किया तो तुम मेरे घर चली आओ। तो मैंने कहा कि तो अच्छी बात है कि इसकी बच्चे की परवरिश हो रही है, आपके बच्चे की परवरिश हो रही है, ठंडी का मौसम है, अभी 2 महीना हुआ, 1 महीना और बर्दाश्त कर लीजिए। तो उसके बाद कहा कि फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि दोबारा फ़ोन किया तब क्या कहे। उसने कहा कि हज़रत मैंने कहा कि चलिए आओ मेरे घर, बहुत परेशानी है। तो इसने फिर कहा कि 1 महीना ठहर जाइए फिर मैं आऊँगी। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। मैंने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से नौजवान कहता है 3री मरतबा मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया और कहा कि चलिए आओ घर, बेपनाह परेशानी है। तो मेरी बीवी ने कहा कि 1 महीना ठहर जाइए, बात मान लीजिए मेरे शौहर नामदार, 1 महीना ठहर जाइए, आपके बच्चे की परवरिश मेरी माँ की अच्छी तरीके से हो रही है, 1 महीना ठहर जाइए। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। उसके बाद जानते उसने कहा, मैंने पूछा उसके बाद क्या होगा, कि जब इसने कहा कि 1 महीना ठहर जाइए तो मैंने एक ही मरतबा में कहा तलाक 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 10 मरतबा, 10 मरतबा तलाक तलाक कह दिया। उसके बाद आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। आज के नौजवान तो मसला जानते नहीं है, ना दीन सीखने की फुर्सत है, मोबाइल चलाने की फुर्सत है। दीन सीखने की फुर्सत नहीं है। नाजायज़ काम करेंगे, आपकी औलाद भी हराम काम करेगी, लेकिन पता आपको बाद में चलेगी। उसने 10 मरतबा तलाक दे दिया अपनी बीवी को। तो मैंने कहा कि अब तो ये तुम्हारी बीवी रही नहीं, तुम्हारा निकाह से निकल गई, अब तुम इसके करीब नहीं जा सकते हो। तो जानते उसने कहा कि हज़रत हमने कुरान खानी करा लिया है। अब सोचिए 10 मरतबा बीवी को तलाक दे रहा है, कुरान खानी से काम चला रहा है। अब उसके बाद से मैंने समझा, अब यहाँ पर बात चली तो मैं आपको मसला भी बता दूँ। सबसे पहले कि अल्लाह ताला के नज़दीक जायज़ काम में सबसे ज़्यादा कोई नापसंद काम है तो अल्लाह ताला के नज़दीक तलाक है। जायज़ काम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा कोई नापसंद काम है तो तलाक है। अब तलाक भी 3 तरह की है, 3 तरह की है। एक है तलाक रजई, मसलन कोई शख्स अपनी बीवी को गुस्सा में आया और कहे कि मैं तुझे 1 तलाक देता हूँ, तो 1 तलाक दे दिया अगर अपनी बीवी को, तो अपनी इद्दत के दरमियान 1 महीना के अंदर, मैं आसानी से समझा दूँ, 1 महीने के अंदर उसने कहा कि मैं तुझे वापस लौटा रहा हूँ, बीवी निकाह में रह जाएगी, निकाह से नहीं निकलेगी। अगर 1 महीना तक नहीं लौटाया तो निकाह से निकल जाएगी और दोबारा उसे रखना पड़ेगा तो निकाह करना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने के अंदर अगर कहा दिया कि मैं लौटा ले रहा हूँ तो बीवी निकाह में रह जाएगी। दूसरी सूरत है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को कहा कि मैं तुझे 2 तलाक देता हूँ, तो बीवी फ़ौरन निकल जाएगी निकाह से। अब होश आए कि ना हम तो तलाक दे दिए, 2 तलाक, तो अगर उसे रखना है तो उसे निकाह करना पड़ेगा।
तीसरी सूरत जो बहुत ही खतरनाक है, अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, 10 छोड़िए यहाँ 3 हैं, 3 तलाक अगर दे दिया अपनी बीवी को और उसके बाद से कहे कि हम रखना चाहते हैं, तब जानते क्या करना पड़ेगा। अब वो औरत इद्दत गुजारेगी, अब उसके बाद दूसरे से निकाह करेगी, और खाली निकाह नहीं, एक शौहर और बीवी जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उस तरह उसके साथ रहना पड़ेगा। फिर वो शख्स तलाक देगा और फिर इद्दत गुजार कर पहले शौहर से निकाह कर सकती है। ये मामला यहाँ कुरान खानी से काम चला रहा है। तो जब मैंने समझाया ये, तो जानते क्या कहा कि हज़रत हम जाएंगे अपने घर तो कर लेंगे। अब वो करेगा, अब तो घर जाने के बाद शाम से किसी से कहेगा नहीं। अब बताइए उस औरत के साथ पूरी जिंदगी वो हराम काम का इर्तिकाब करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना। तो आखिर वजह ये है कि हमने दीन को दे करके अपनी बेटी की शादी नहीं की तो हरामकारी तो होगी, और दीन की बुनियाद पर अपनी बेटी की शादी करेंगे ना, वो जानता होगा कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, वो जानता होगा कि बीवी के हुकूक क्या है, तो कभी अपनी बीवी को थप्पड़ मारने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी बेटी की शादी करें तो दीनदार घराने में दीनदार लड़का से निकाह करें। आप दुनिया के जालो जलानी सब बाद में देखें, लेकिन दीन को पहली तरजीह दें, वरना दीन को नहीं देखेंगे तो बाद में बेपना परेशानी उठानी पड़ेगी। अब उसके बाद से मैंने कहा था कि काम करेंगे अच्छा तो नतीजा बेहतर होगा। हज़रत नूह बिन मरियम अदालत की कुर्सी पर बैठ करके फैसला करने वाले हैं। हज़रत नूह बिन मरियम के यहाँ एक बेटी थी। जब आप अपनी बेटी की शादी के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि इससे अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो आपके बगल में एक यहूदी था, उसने कहा कि आपके मजहब में क्या है? अब मेरे मजहब में ये कि जिस लड़के की किरदार अच्छे, दीनी हालत अच्छे, उससे अपनी बेटी की शादी करो। आपने ढूंढना शुरू किया। आम फाम आदमी नहीं थे, बल्कि आप चीफ जस्टिस थे, फैसला करने वाले थे, अदालत की कुर्सी पर बैठे थे। मगर जब आपने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया, आखिर में निगाह दौड़ाते हैं चारों तरफ से, आपके पास एक गुलाम था जो आपकी खिदमत में रहा करता था, आपका काम करता था। नाम था मुबारक, नाम था मुबारक। अब आलम ये है कि आपने अपने गुलाम को आज़ाद किया और कहा कि मुबारक तुम मेरी बेटी से शादी करो। अब कोई गुलाम हो और उसका मालिक अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहते हो तो फूले नहीं समाएगा। लेकिन कौन फूले समाएगा, कौन फूले नहीं समाएगा? जो ससुराल के पैसे में बिकने वाला वो फूले नहीं समाएगा। लेकिन जो खुददार होगा ना, वो अपने ससुर के पैसे को दे करके ज़्यादा बराबर खुशी का इजहार नहीं करेगा। इसलिए कि खुददार इंसान जिसके अंदर खुददारी होती है ना, भूखे रहना गवारा कर लेता है, मगर किसी के सामने अपना हाथ फैलाना गवारा नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी की मुक़द्दस तालीमात देख लेंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि देने वाला हाथ ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बात चलिए एक और हदीस से पाक समाप्त कर लें। इसलिए मांगना है तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से मांगिए, क्यों दुनियादार से मांगते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हदीस, कुरान ये मना नहीं करता है कि आप दुनिया की फिक्र मत कीजिए, आप दुनिया के बारे में मत सोचिए। कुरान ये मना नहीं करता, कुरान और हदीस के अंदर ये नहीं है। आप दुनिया की फिक्र कीजिए, उसके साथ साथ आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी रसूल को देखा ना, तो मेरे आका क्या देखते हैं कि बेपनाह कमज़ोर है, जिसमें तो सिर्फ गोश्त दिखाई दे रहा, हड्डियाँ दिखाई दे रही, गोश्त नहीं है। इतना कमज़ोर वो शख्स अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा कि इतना कमज़ोर हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये बता कोई दुआ तूने कर लिया है क्या? जब नबी ने कमज़ोर देखा, हड्डी दिखाई दे रही है, हर तरफ से परेशानी में घेर रखा, तो मेरे आका कहते कोई दुआ किया है? तो कहते हैं हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक दुआ कर लिया है। मेरे आका फरमाते क्या दुआ की हो? वो सहाबी कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
بڑی غور سے اس حدیث پاک کو سنیں، اس کے بعد سے مصنف نہیں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں، وہ صحابی رسول سے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی دعا کر لیا ہے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا دعا کیے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کیا ہے کہ یا اللہ آخرت کی جو بھی پریشانی مصیبت ہے ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دے۔ لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے اس طرح سے میری زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ اور جب وہ صحابی اتنا بیان کرتے ہیں نا تو میرے آقا کا ارشاد سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں تم ایسی دعا مت کرو بلکہ دعا اس طرح سے کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی خیریت ہو اور آخرت میں بھی خیریت ہو۔ لیکن آپ لوگ بتائیے ہم دنیا اور آخرت میں کتنا زیادہ سوچتے ہیں؟ ہم خالی دنیا ہی آباد کرنے کے فکر میں ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں فکر کرتے تو ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ آج دعا کے ذریعے اپنا کام بنانا چاہتے، دعا کر دیجئے۔ عمل ہم نے چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اگر ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، اچھے کام نہیں کریں گے اور دوسرے سے دعا کراتے رہیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ کسی نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کے خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اپنا کردار نہیں بدلیں گے اور سوچ جائیں گے کہ ہمارا کام بن جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انشاءاللہ پھر باتیں ہوگی، پھر ملاقات ہوگی، باتیں ہوگی، موسم میں ٹھیک نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔